अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, टीचर और पेरेंटिंग कोच। आज मैं माइंडफुल पेरेंटिंग की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि माइंडफुल पेरेंटिंग कोचिंग के हवाले से मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि वो अपने बच्चों को किस तरह से इनरिच कर सकते हैं, अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत कैसे कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो अपने बच्चों की पढ़ाई में कैसे हेल्प कर सकते हैं और उनका एक सक्सेसफुल जो है वो एकेडमिक जर्नी बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में हैं, किंडरगार्टन फर्स्ट ग्रेड में हैं, तो आप उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं रीडिंग में और उनकी राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेलिंग में वो किस तरह से इम्प्रूव हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ग्रेड में रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उसकी क्या वजह है आज मैं इस हवाले से आपको अवेयरनेस दूंगी कि 1, 2, 3 बुनियादी जो है वो मैं रीज़न्स आपको बताऊंगी जिसकी वजह से बच्चे फर्स्ट ग्रेड में स्ट्रगल करते हैं। आज की वीडियो बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया है। आपको उनसे मिलके बहुत खुशी होगी और वो आपको एक्चुअली टिप्स देंगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी, अपनी एकेडमिक जर्नी भी शेयर करेंगी। तो आइए मिलते हैं मेरी स्पेशल गेस्ट से जो कि मेरे साथ ही बैठी हैं और मेरी प्यारी बेटी हैं आयशा मरियम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज की वीडियो के लिए मैंने आयशा को इसलिए इन्वाइट किया है कि माशाल्लाह आयशा ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। आजकल जब से आयशा की सेकंड ग्रेड शुरू हुआ है और इसकी स्पेलिंग जो टेस्ट होते हैं विदाउट माय हेल्प शी इज़ गेटिंग रियली गुड ग्रेड्स। मैं आपको थोड़े से आयशा के टेस्ट दिखाती हूँ स्पेलिंग के, और ये मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो ये सबसे पहला टेस्ट है इसका स्पेलिंग का, ये आयशा ने मेरी हेल्प के बगैर किया है और आप देखें कि इसके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हैं। ये 21 में से 21 नंबर लिए हैं इसने। और जो दूसरा टेस्ट है उसमें 31/31 आए हैं और तीसरे टेस्ट में भी 31/31। और मैं इतनी हैरान और परेशान हुई क्योंकि मैंने आयशा की हेल्प नहीं की थी, आयशा ने सब खुद ही किया। एक और टेस्ट है स्पेलिंग का, ये अभी इसी महीने का है, तो इसमें भी 21/21 आए हैं। और आई थिंक ये एक और है जो कि आई थिंक इसका पोम का है। ये एक और एडिशनल टेस्ट है जिसमें आयशा ने पोम को मेमोराइज़ किया था और उसको रिसाइट किया था। इसमें भी इसने बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस शो की है। तो ये इसके अच्छे प्यारे प्यारे से टेस्ट है। दूसरी रीज़न ये है आयशा को इनवाइट करने की कि पिछले साल मैं एक स्टूडेंट को ट्यूटर कर रही थी, वो फर्स्ट ग्रेड की स्टूडेंट थी और उसकी मदर ने कहा था कि मेरी बच्ची रीड नहीं कर सकती, उसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। तो जब मैं उनको ऑनलाइन जूम पे पढ़ाती थी तो आयशा मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी और आयशा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया और कुछ अपने टूल्स लेके आ जाती थी जब मैं पढ़ा रही होती थी। उस बच्ची की रीडिंग को इम्प्रूव करने में आयशा ने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आयशा, मेरा ख्याल में कि जो बच्चे रीडिंग में स्ट्रगल करते हैं उसकी 3 रीजंस हो सकती हैं, तो आपने आइडेंटिफाई करना है क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी रीडर हो, ठीक है। सो पहली रीज़न तो ये है कि पेरेंट्स देखें कि बच्चे में कहीं डिसलेक्सिया तो नहीं है। सो जो डिसलेक्सिया होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चा वैसे तो इंटेलिजेंट होता है लेकिन कहीं उसको पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेंड टीचर्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। और पढ़ने लिखने में जो दूसरी दुश्वारी होती है वो ऐसे असातिज़ा होते हैं जो बच्चे को कहते हैं कि चलो गेस करके स्पेलिंग लिखो या जस्ट मेमोराइज करो स्पेलिंग और गेस करके रीड करो। जैसे कि उसकी जो मिसाल है वो मैं हूँ। जब मैं छोटी होती थी तो हमने इसी तरह से पढ़ाई की। हमारे असातिज़ा कहते थे कि ये सारे स्पेलिंग याद करके आएँ और हम घर आके आयशा रट्टा लगाते थे। जैसे कैट है तो हम कहते थे CAT, और जैसे कि काइट है KITE। लेकिन हम सोचते थे कि एंड पे जो ई है, ई साउंड नहीं कर रहा लेकिन बस हम मेमोराइज कर लेते थे और हमें कभी समझ नहीं आई इसकी, तो हमने इस तरह करके पढ़ाई की है। अब जो तीसरी रीज़न है वो बहुत सॉलिड है और उसको एक्सप्लेन करेंगी आयशा। वो है कि बच्चों को जो असातिज़ा या घर वाले फोनिक्स से इंट्रोड्यूस नहीं कराते। तो मैं सादा अल्फाज में ये कहूँगी कि वो जो वर्ड्स की जो साउंड्स होती हैं वो नहीं सिखाते, तो उनको किस तरह से साउंड करना है, उनके पैटर्न को किस तरह से समझना है, वो सब हमें जो है वो लिटिल टीचर जो है आयशा सिखाएंगी और समझाएंगी। तो आप सबसे पहले आयशा आप हमें ये बताएं कि आप किस ग्रेड में हैं? सेकंड ग्रेड में हैं। तो आपने इतने अच्छे तरीके से कैसे मास्टर्स कर लिए हैं सारे फोनोग्राम्स और आप बहुत अच्छे तरीके से स्पेलिंग्स को याद रखती हैं, इसकी क्या विदाउट प्रैक्टिसिंग एट होम? आप घर में स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी नहीं करती फिर भी आप अच्छे से स्पेलिंग टेस्ट में पास हो जाती हैं, उसकी क्या रीज़न है? How I don't practice that much at home and how much I get good grades on my tests is because phonics.
phonics. تو وہ فونکس کیا ہیں آپ کو عائشہ تھوڑا سا دکھائیں گی بھی صحیح. تو یہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا پیکٹ ہے جو کہ عائشہ نے کنڈر گارڈن میں خریدا تھا. کچھ عائشہ نے کنڈر گارڈن میں یاد کیا, کچھ فرسٹ گریڈ میں, اور اب یہ سیکنڈ گریڈ میں بھی اس کی پریکٹس کر رہی ہیں. This is called phonogram cards. اور یہ سارے کارڈز جو ہے وہ عائشہ نے خوب پریکٹس کیے ہیں, ان کو میمورائز کیا ہے. تو تھینک یو, آپ نے یہ دکھا دیا, اور آپ اس کو آن لائن خرید بھی سکتے ہیں. تو یہ ایسے اسی طرح سے آتا ہے. یہ آپ کو ہم نے آپ کے اس کا نام دکھا دیا ہے. اب عائشہ ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہے کیا فونکس, کیا ہے, ورڈز کی ساؤنڈز کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے عائشہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گی اور بتائیں گی. میں عائشہ کو ایک فلیش کارڈ دیتی ہوں جس پہ الفابیٹ لکھی ہوئی ہے. عائشہ ذرا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں عائشہ کس طرح سے اس کو ساؤنڈ کرتی ہیں. کیا ہے جی اس کے؟ So A from Z is we sound it out like a, because we use that in other different ways of sounding out other things like crocodiles, alligators, and all the other stuff. So that's 3 letters of different sayings of another word. Okay, so I will keep saying it and Aisha is going to say letter A quickly. A, B, B, C, K, S, D, D, E, E, F, G, G, J, H, I, I, J, G, O, J, K, L, O, M, N, O, O, U, P, Q, R, S, S, T, U, U, V, W, W, X, X, Y, I, Z. Z. شاباش, good job, so proud of you. یہ عائشہ نے مجھے بھی سکھائے تھے, تو اس وجہ سے میں پھر ایک اور اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر سکی. 2 اسٹوڈنٹس کو میں نے ہیلپ کیا اور سپورٹ کیا اور ان کی ریڈنگ کو بہتر بنایا. اچھا جی, یہ تو بیسک ہو گئے. سب سے پہلے آپ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے الفابیٹ کی ساؤنڈ صحیح طریقے سے آتی ہو. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے وہ ہمیں عائشہ بتائیں گی. So I made these cards and I made these so I can teach you how to read the basics of the words. So this is the first one, bed, I can show them. So this is the word bed. and how we Show them the hands. sound it out like this. Bed. B, A, D. Bed. Good job. Okay, next. یہ اس کی طرح رکھ دیں. Our next one is none. A lot of people sound out none, like from first grade to kindergarten. They spell N-O-N instead of N-O-N-E. This is a weird feeling because the E is always silent. But since this is a vowel, the O is letting the E sound its sound. رائٹ. سو اس کے اندر بھی ایک رول ہے, ٹھیک ہے. سو اگر یہ رول بچے کو پتا ہوگا تو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ نن کے اینڈ پہ سائلنٹ ای آتا ہے. تھینک یو. نیکسٹ ون. Okay, and now the next one is tall. And a lot of people from first grade to kindergarten spell T-A-L. جی, آپ لوگ ریلیٹ کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا بچہ فرسٹ گریڈ میں ہو یا کنڈر گارڈن میں ہو, تو ان کو سیم پرابلم ہو سکتا ہے. سو کین یو ڈو اٹ ون مور ٹائم. A-O-O. Okay, awesome. And the next one, there's also a 3-syllable word, but this one is boat. And a lot of people spell boat without the A, like this, boat. بالکل, یہ کامن مسٹیک ہے جو کہ عام طور پہ بچے کرتے ہیں. And how you spell it out is boat. 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 Awesome. جب میں ٹیوٹرنگ کرتی تھی بچوں کی, دو بچیوں کی میں نے کی ہے جو فرسٹ گریڈ کی اسٹوڈنٹس تھی. جب میں ان کو کہتی تھی کہ لکھیں, اسپیلنگ لکھیں, تو جو کچھ وہ سنتی تھیں وہ وہی لکھ دیتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے کہ بچے جو سنتے ہیں وہ اسی طرح سے وہ لکھ دیتے ہیں. تو اسی لیے ان رولز کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے کی اسپیلنگ بھی ٹھیک ہو جائے اور ریڈنگ بھی ٹھیک رہے. Go ahead. Now my next one is they. Now I'm going to use a sentence for this. They all had cookies. They. And a lot of people think that this
like this. Yes. You are absolutely right, Aisha. And the next one, bin. And a lot of people forget this and One do E. this. Yes. I think ज़्यादा E का प्रॉब्लम है, हर जगह पे E प्रॉब्लम कर रही है. कहीं वो मिडल में साइलेंट होती है, कहीं पे एंड पे साइलेंट होती है. Isn't it? Yeah. If I say, can you teach me the rule for this bean? How you can say? So E is actually a 2-syllable word. Mm-hmm. So it's E-double-E. Yes, this is double E. Next. So our next one is giant, as I explained. People spell it out the same, but they kind of mess up the I and the A, and they switch it to A and the I. Oh, yes, you are right. ये जो दोनों I और A है, इसका भी एक अपना कायदा और एक अपना रूल है, I A का. How you sound it out? A, not used, and there's also one that's A-Y, So and that's जहाँ पर used. yes, जहाँ पर I और A आ जाए, तो I wish I would have a pen. मैं इसको नीचे से अंडरलाइन कर देती और आपको बताती कि इसका क्या रूल है. आयशा, one more time. Well, it doesn't have a rule, but it's a marking. And markings are, well, we do this at our school. So why it's called a marking is because that's actually in our phonograms. So every single one of these has when it has a phonogram just like this, and we use it. There's phonograms in this that have the same as this. That's why they do marking. That's why we do markings. And there's also rules if there's 2 S's, 2 F's, or 2 T's, we call it Rule 17. Yes, there are so many rules. So Aisha always जब वो लिखती हैं घर में आके तो अक्सर लिख रही होती है पर 2, 3, 4, 5. तो मैंने एक दिन पूछा कि आप ये इस तरह से क्यों लिख रही हैं, तो फिर आयशा ने explain किया. Yes. That's right. And the next one Very is easy word. word. So I'm like, why do I do this word? Because a lot of people forget the E over here. So I just wanted to do this word to everybody to do a reminder that it's W-E-R-E. And how you spell it out is were, E. Awesome. Next one. And the next one, Very R. common word. Like right now we are. And a lot of people forget the E and do just R. Yes. And that's actually a phonogram right here. Yes. But we have to add the E because the R is making the E make its vowel. Awesome. Let's do the next one. The last one. Okay. And this one is a tricky one. Island. And people forget the S because it's a really tricky word, and the S is actually a silent. Yes. Okay, awesome. Thank you so much. आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी. मज़ीद भी आयशा का ज़रा टेस्ट लेते हैं ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाए. ये जो इतना मोटा फैट पैकेट है. चलिए जी, एक चैलेंज है आयशा के लिए, तो मैं ऐसे इसको स्क्रैम्बल कर देती हूँ आगे पीछे ताकि आपको पता हो कि मैं इसमें से कोई सा भी निकाल के आयशा से पूछ सकती हूँ. ये देखिए, मैंने ऐसे रैंडम उठाया, आपको दिखाया. आयशा बताएं इसकी साउंड. हाँ, हालांकि ये WR है, तो क्या साउंड होगी इसकी? यस, गुड जॉब. सो ये देखिए, मैं देखे बगैर जल्दी से निकालती हूँ. ये वाला. Ah. Awesome. And there's also a Q for it, and it's called not used. And why it's called not used is because with the U is when we don't use it at the end of a syllable, which means we don't use this at the end of a word. Awesome. Thank you so much, Aisha. Again, एक और जल्दी से ज़रा मुश्किल वाला पूछते हैं, ठीक है? ज़रा tough one. जिसके 4 words हैं. Let's see. Oh, this is an easy one. Come on. O, U, F, off, ow. लो जी, इतना मुश्किल वाला मैंने पूछा और आयशा ने जल्दी से बता दिया. अब लास्ट वन भी कर लेते हैं. एक दफ़ा फिर इसको करते हैं ताकि सबसे मुश्किल वाला आए और जो कि आयशा के लिए चैलेंजिंग हो. ओके, ये वाला मुश्किल लग रहा है. KN. Oh, that's an easy one. बस
کر لیں جی بات. اس کو صرف این پڑھنا ہے. I know that کہنے نہیں because پڑھنا. اچھا I know that because we did this word on Friday and it was knife and we did and I know that it was because we used knife into yes for knife or not like the not like not ایک ناٹ that. ہوتی ہے گانٹھ دینا, اس کو بولتے ہیں ناٹ, KNOT. Yeah. Got it. Thank you so much. I'm so proud of you, my little teacher. اچھا جی, اب ادھر سے جلدی سے اب آخری چیز جلدی سے کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی ہمارے اچھے لٹل ریڈرز ہیں. جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو یہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ پلوما نے ایک بک چوز کیا. پلوما سے تو آپ فیملیئر ہیں, عائشہ کے چینل عائشاز ورلڈ میں اکثر پلوما آتی رہتی ہیں. تو یہ اس کے اب یہ جیسے یہ اس بک کا ٹائٹل ہے, تو یہ ذرا عائشہ سے کہتے ہیں کہ فونوگرامس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو ذرا بتائیں کہ جیسے یہ فرسٹ گریڈ کے ایج کے بچوں کی بک ہے. Actually, this one, except the E, is actually a phonogram. Can you sound کے ساتھ پڑھیں؟ A, B, B, it's rabbit. Wah, ew. Oh, actually, this is a phonogram. WH is a phonogram. Okay, آگے. Actually, all of these are phonograms, but we're just going to look at the two phonograms like these and this. Yes, اور پھر آپ کو رول اس کا پتہ ہونا چاہیے اور پھر آپ کو ایزی ہو جاتا ہے ریڈ کرنا. اور جب آپ فونوگرام سے کرتے ہیں تو اسپیلنگ آپ کے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ اسپیلنگ میں مسٹیک نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ عائشہ کے اسپیلنگ ٹیسٹ میں 100% نمبر آتے ہیں. تو چلیں آگے پڑھیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ Wa, a, n, t, s. Good. Next. T, ew. But this is actually not ew, like two O's. It's just one O. And why? It's because a, o, ew, it's having its third sound. Yes. تو اس میں کون سی ساؤنڈ یوز ہو رہی ہے 2 میں؟ Ew. It's using its third sound. Third sound یوز ہو رہی ہے اس 2 میں. Yes. A, o, o. Yes. Next. A, o. This is a tricky one. So, a, s, o, e, p. The rabbit who wants to fall asleep. Yes. Perfect. Good job. آپ نے یہ والا ٹیسٹ بھی پاس آپ نے یہ والا ٹیسٹ بھی پاس کر لیا. I'm so proud of you. چلیں جی, گڈ جاب عائشہ. I'm so proud of you. آپ آج میرے چینل پہ آئیں, آپ نے پیرنٹس کو گائیڈ کیا اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اب آپ پیرنٹس بھی دیکھیں کہ کس طرح سے بچے بھی اپنے پیرنٹس کو انٹرسٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ میں اپنی مائنڈفل پیرنٹنگ سیریز میں آئیڈیاز دیتی ہوں, میں بتا رہی ہوتی ہوں, لیکن سم ٹائمز بچے بھی آپ کے ٹیچر بن جاتے ہیں. اور عائشہ نے مجھے بھی فونوگرام سکھانے میں ہیلپ کی, اور جب عائشہ نے مجھے سکھائے تو پھر میں اس قابل ہوئی کہ میں کچھ بچوں کو ہی ہیلپ کر سکوں. اور ان کو ظاہر ہے کہ میں نے ٹیوٹرنگ کی, کیونکہ میں تو ٹیچر ہوں, میں نئی چیز سیکھتی ہوں اور سکھانے کا عمل تو مجھے آتا ہے. تو میں اپنے طریقے سے, اپنے انداز سے اور چیزیں ایڈ کر کے بچوں کو سکھاتی ہوں. سب لوگ جو میرے چینل پہ آتے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, تو کیوں نہ یہ چیز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں, اور آپ کے بچے سکسیزفل ہوں, پڑھائی میں کامیاب ہو, اور ان کی ایک اچھی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنے ریڈنگ کی اور رائٹنگ کی. بچہ پھر کہیں مار نہیں کھاتا. اور ایڈیشنل کیا ہے کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں, مجھے ای میل کریں, ڈی ایم کریں میری انسٹاگرام پہ AK لائف کوچنگ USA. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زوم پہ عائشہ آپ کے بچے کو بھی فونوگرام سکھا سکتی ہے اگر آپ کا بچہ اسٹرگل کر رہا ہے ریڈنگ میں. تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ کو کیسا لگا آج میرے چینل پہ آنا اور میرے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنانا؟ I felt a little nervous in the beginning, but when I started it, I felt really excited. عائشہ تو ماشاءاللہ بنی بنائی ٹیچر ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سے استفادہ حاصل کریں. وقتاً فوقتاً میں عائشہ کو بلاتی رہا کروں گی لرننگ کے حوالے سے. تو بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہ کتنی ہیلپ فل رہی آپ کے بچے کے لیے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. And also one more thing, if you didn't, make sure to like, subscribe, hit the notification bell, and don't forget to comment down below what you loved in this video. Thank you guys so much for watching. Bye. اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں عائشہ کی ایج کی, تو عائشہ کا اپنا چینل بھی ہے عائشاز ورلڈ. اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی, اور وہاں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں. عائشہ کی بہت بیوٹیفل ویڈیوز ہیں, انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں. I hope you guys gonna love it. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.